कभी ब्रिगेडियर को देखो तो ब्रिगेडियर का बच्चा ब्रिगेडियर बन जाता है, चाहे गरीब का बच्चा आसमान पे क्यों न चढ़ जाए, वो ब्रिगेडियर नहीं बनता। क्या वजह है? पाकिस्तान सिर्फ इसका हम जान, मैं खुद आपको कसम उठा के कहता हूँ कि मैं अपनी तरफ से अपने जान की नजराना पेश करने के लिए तैयार है। भाईजान पंजाबी हमारे भाई है, वो अगर निकलते नहीं, अगर वो हमें सिर्फ पानी भी फराहम करता है ना, तो वो भी हम उसका शुक्रगुजार होंगे। वो अगर एक निहत्ते इंसान पे फायरिंग होगी तो क्या करेगा, भागेगा नहीं तो क्या करेगा, वो जान तो बचानी है, जहान है फिर जहान है। आप लोग डरने वाले नहीं है कि अगर हमें आज ना उनका नंबर से कहा जाए तो हम डर के घर बैठ जाएंगे। हम इस सब एक पैगाम मैं आपको फिर से दे रहा हूँ कि इन चैलेंजेस को मैंने कबूल किया है और आप 5 अगस्त को मेरी रिहाई के लिए, अपने मुल्क की रिहाई के लिए और जो हमारा कायद जो हमें मंजिल दिखाएगा हम उस तक पहुंचेंगे, हर हाल में पहुंचेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त मौजूद है नौशहरा में। जिस तरह आप देख रहे हैं कि नौशहरा का जो वर्कर कन्वेंशन है वो स्टार्ट हो गया है और कारकुनान के आमद का सिलसिला जोरों शोर से जारी है और बहुत जुनून और जज्बे के साथ कारकुनान आ रहे हैं। स्टेज पे बहुत सारे MNA MPs भी तशरीफ फरमा है और इस तरफ ग्राउंड में अगर कैमरामैन आपको दिखा सकता है तो ग्राउंड में बहुत सारे कारकुनान जो है वो मौजूद है और हम जाएंगे इससे एक एक बारी करके उनसे पूछेंगे कि क्या जज्बा रखते हैं और 5 अगस्त के हवाले से इन लोगों का क्या ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कहाँ से तशरीफ लाए कन्वेंशन में? यूनियन काउंसिल अज़ाखिल से तशरीफ लाए हम जी। 5 अगस्त के हवाले से क्या जज्बात रखते हैं? कारकुनान तो बड़े जोश जज्बे के साथ आ रहे हैं और बहुत ज्यादा तादाद में। ये नौशहरा ने साबित कर दिया कि जब खान काल देता है तो फिर नौशहरा वाले टिकते नहीं, और अभी ये जो जितने आप लोग देख रहे हैं इसके दुगने चुगने रास्ते पे भी आ रहे हैं, तो जब खान काल देगा तो मुमकिन ही नहीं है कि लोग ना निकले। हमने देखा रास्ते में आते हुए कि बहुत सारे लोग रास्ते में फंसे हुए हैं, रास्ता थोड़ा सा दुश्वार है, तो लोग तो आ रहे हैं, लेकिन बताना ये था कि क़ियादत पे एतबार है और 5 अगस्त के हवाले से मुतमईन है आप? इंशाल्लाह जिस तरह अभी ये नहीं कभी ना बनी है, सदर मियां उमर का काखिल को सदारत मिली है, महबूब अली को जनरल सेक्रेटरी, तो इंशाल्लाह ये इस बात का सबूत है कि अवाम का इस पे एतमाद है, तभी ये लोग इतने निकले हैं। तो इंशाल्लाह 5 अगस्त को इससे भी ज्यादा लोग निकलेंगे इंशाल्लाह। और अगर 5 अगस्त के हवाले से कॉल आई कि इस्लामाबाद फिर से जाना है तो क्या तैयार है आप? न पहले रुके हैं ना अभी रुकेंगे ना आगे, फिर इंशाल्लाह रुकेंगे। जो हमारा कायद जो हमें मंजिल दिखाएगा हम उस तक पहुंचेंगे, हर हाल में पहुंचेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। आगे जाएंगे और लोग भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक और नौजवान मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 5 अगस्त के हवाले से क्या जज्बात रखते हैं? इंशाल्लाह 5 अगस्त को हम जाएंगे इंशाल्लाह और भरपूर जाएंगे इस्लामाबाद को। तो इस्लामाबाद जाना तो खतरे से खाली नहीं है, दोबारा से इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार? जी इंशाल्लाह हम दोबारा जाएंगे और तैयारी के साथ जाएंगे इंशाल्लाह। इस तहरीक में खान साहब की रिहाई मुमकिन है? इंशाल्लाह उम्मीद है मुमकिन है। शुक्रिया। आगे जाएंगे और भी लोग मौजूद है, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आए, कैमरामैन दिखा सकता है तो स्टेज में MPA MNS बहुत बड़ी तादाद में पहुंच चुके हैं और कारकुनान की भी बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर आ चुके हैं और बहुत सारे कारकुनान जो है वो अभी रास्ते में फंसे हुए हैं और आ रहे हैं, तो रास्ते की दुश्वारी की वजह से वो बहुत वक्त लेते हुए रास्ते में पहुंच रहे हैं। तो आगे जाएंगे और भी लोग मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आगे जाएंगे और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या इस बारे में क्या हालात रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नौशहरा का जज्बा बता रहा है कि खान साहब के कॉल पे लब्बई कहा है इन्होंने और ये तैयार है। 5 अगस्त के हवाले से क्या जज्बात है? 5 अगस्त से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर खान हमें कॉल दे कि आप लोगों के खून की हमें जरूरत है, को खून की जगह हम जान देने को तैयार है, लेकिन खान को रिहा करने के लिए हम पूरा कोशिश करेंगे। हम जान, मैं खुद आपको कसम उठा के कहता हूँ कि मैं अपनी तरफ से अपने जान की नजराना पेश करने के लिए तैयार हूँ और ये हम सिर्फ जुबानी नहीं कहते, हम कबूतर चौक से लेकर डी चौक तक जाने वाले लोग हैं। हम गोलियों से शिलिंग से डरने वाले लोग नहीं। अगर ये लोग कहेंगे कि हम इसको गोली या शिलिंग से डराएंगे तो हम डरने वाले नहीं है, क्योंकि हम अपने हक मांगते हैं और अपने हक के लिए खड़ा होना ये मोमिन की निशानी है जो हम पठानों में मौजूद है। और नौशहरा के अवाम ने आज ये साबित कर दिया है कि ये वर्कर कन्वेंशन था और ये वर्कर कन्वेंशन जलसगाह में तब्दील हो गया है। ये तो हम देख रहे हैं और जाहिर हो रहा है कि नौशहरा के जो कारकुनान है वो जज्बे के साथ यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन बताना ये था कि अगर फिर से इस्लामाबाद की कॉल आई तो क्या ये सारे लोग जाने के लिए तैयार है खान साहब को रिहा करवाने? भाईजान, ये आपने जो ये सवाल कर दिया कि ये लोग जाने के लिए क्या तैयार होंगे, ये पहली दफा नहीं है कि ये पहली दफा जी चौक जाने की कॉल दे रहे। इससे पहले भी आपने देखा है कि इंशाल्लाह और फिर जब अब कॉल देगा तो ये फाइनल कॉल होगा।
पिछली की निस्बत अब भरपूर तरीके से दुगनी तादाद से भी बढ़कर लोग जाएंगे, क्योंकि खान के लिए ये पूरा पाकिस्तान, ये सिर्फ नौशेरा नहीं, पाकिस्तान का पूरे कोने कोने में इमरान खान के लिए लोग निकल रहे, और इमरान खान अब सिर्फ पाकिस्तान का लीडर नहीं, पूरे उम्मत मुस्लिमा का लीडर बन चुका है। तो आखिरी सवाल आपसे ये है कि पठानों ने तो हमेशा खान के कॉल पे लबैक कहा है, तो अगर पंजाब वाले इस दफा नहीं निकलते तो आपके जाने का कोई फायदा ही नहीं है। फिर से खान साहब ने कहा है कि इस्लामाबाद नहीं जाना, पूरे पाकिस्तान में सड़कें ब्लॉक करनी है, तो इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं कि पाकिस्तान ब्लॉक करना है या फिर से डी चौक जाना है? आपने पंजाबियों के हवाले से सवाल कर दिया। भाईजान, पंजाबी हमारे भाई है, वो अगर निकलते नहीं, अगर वो हमें सिर्फ पानी भी फराहम करता है ना, तो वो भी हम उसका शुक्रगुजार होंगे। वो अगर ना भी निकले, वो हमें सिर्फ घर के सामने पानी भी रख ले, हम उससे कुछ नहीं मांगते, रोटी खाना नहीं मांगते, सिर्फ उसका पानी का कुर्बानी देना भी वो खान के रिहाई के लिए काफी है। बाकी पठान जो है ना, पठान पूरे पाकिस्तान के लिए काफी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, लोग कह रहे थे कि 26 नवंबर के बाद लोग डर चुके हैं, अब लोग खान साहब के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं निकलेंगे, तो फिर ये क्या नजारा है, लोग कैसे निकल आए? ये तो आप देख रहे हैं कि ये एक छोटा सा मकसद के जिले के सतह पर एक कन्वेंशन था ना, तो अब आवाम मजीद और भी आ रहे हैं, तो ये कन्वेंशन एक जलसगा की सूरत में तब्दील हो गया है। तो ये तो डी चौक में हम लोग खुद भी गए थे, ये जो कामरान भाई है ये भी हमारे साथ थे, हमारे और भी साथी थे, उनने गोलियां भी खाई हैं और काफी सारे लोग उसमें जख्मी भी हो गए थे और शहीद भी हो गए थे। और दूसरी बात यह है कि हमारे कुछ साथी उसमें गिरफ्तार हो गए थे, कम से कम 120 दिन उन्होंने जो है जेल में रहकर, वो भी आज इसी मैदान में मौजूद है यहाँ पर। तो ये हमारा जो ना यानी इस तरह हम कह लेंगे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट नौशहरा ये एक जज्बे के साथ दोबारा ये लोग निकल आए। तो ये वैसे मुझे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि जो डी चौक का मामला हुआ था तो उसमें एक तो काफी गैप आ गया था, दूसरी बात यह है कि हम ये समझ रहे थे कि लोग नहीं निकलेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी लोग काफी निकल आए और इंशाल्लाह आइंदे भी निकलेंगे। जैसे आपने कहा कि अगर इस्लामाबाद को बंद करना पड़ा या मकसद है कि सूबे को बंद करना पड़ा, ये तो कायदीन का फैसला है, जैसे वो फैसला देंगे हम इंशाल्लाह उसके लिए तैयार हैं हर वक्त। क्या लगता है इस तहरीक के नतीजे में खान साहब की रिहाई इस दफा हो जाएगी? इंशाल्लाह, या आर या पार, जैसे नून लीग वाले कहते हैं ना, राना सनाउल्लाह, वो कहते हैं इंशाल्लाह इस बार जब ये आएंगे या आर होगा या पार होगा, तो हम भी ये समझ रहे हैं कि इंशाल्लाह या आर होगा या पार होगा। तो ये है कि ये फिर कायदीन का एक फैसला होगा, तो जो फैसला वो देंगे उसी पर हम जो ना अनुमान अमल करेंगे, उस पर इंशाल्लाह आगे निकलेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं वो जज्बाती अंदाज में बात कर रहे हैं कि हमने हर तरह से अपने आप को तैयार करवा लिया है और हम आगे भी खान साहब के कॉल पे लब्बाई कहेंगे। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या इजहार करते हैं अपनी ख्याल का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए। जो मैं देख रहा हूँ नौशहरा के जो वर्कर कन्वेंशन हो रहा है, मुझे बड़ा खुशी हो रहा है, मुझे बड़ा खुशी हो रहा है कि जब ये लोग मैं देख रहा हूँ, अगर ये लोग मेरे जेल में रहने के लिए खुश होते हैं तो मैं पूरी जिंदगी जेल में रहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, ये आपका मसला है, आपके मुस्तकबिल का, तो इसलिए इस नौशहरा का जो तरीका इनको कामयाब बनाए और इमरान खान की रिहाई इंशाल्लाह फिर मुकद्दर बनेगी। अगर हम पीछे हटे इन लोगों से कि ये फिर हम इसको डराएंगे, लेकिन ये डरने वाला पार्टी नहीं है। मेरा जो कल जो हलीमा की जो मुलाकात हुई थी खान साहब से, उसने कहा कि मेरे भाई का जो तबीयत है वो जिस्म यानी कि वजन कम हुआ है, तो फिर इमरान खान ने ये नहीं कहा कि मुझे एसी नहीं लगा, उसने कहा मुझे 22 घंटे तक खड़ा रहना पड़ता है। ये आपके कप्तान के साथ हो रहे जेल में, तो इसलिए वो अगर खड़ा है तो हम अवाम इंशाल्लाह उनसे पीछे नहीं हटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नौशहरा से इस निज़ाम और इस हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये एक पैगाम देना चाहता हूँ, जब ये खान के नाम पे वोट लेते हैं और ये फिर खामोश हो जाते हैं, तो इनके लिए मेरा एक ही पैगाम है कि अभी अपनी पार्टी के ऊपर नजर रखे कि कौन कौन खान को बचाना नहीं चाहता।
یہ ہوتی ہے. لیکن ایک پیغام میں آپ کو پھر سے دے رہا ہوں کہ ان چیلنجز کو میں نے قبول کیا ہے اور آپ 5 اگست کو میری رہائی کے لیے اپنے ملک کی رہائی کے لیے نکلے. شکریہ. بہت شکریہ بہت شکریہ. بہت ہی اچھی باتیں کہی ہے اس بندے نے. اور بات کریں گے آگے. یہاں پر ایک اور بھی بندہ موجود ہے, ان سے بھی بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا جذبہ رکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی؟ کہاں سے تشریف لائے اس کنوینشن؟ ہم نوشہرہ کینٹ سے تشریف لائے ہیں, خاص اس نوشہرہ کے اس جلسے کنونشن کے لیے آئے ہیں. آپ کو جیسے پتہ ہے صرف 2 دن پہلے ہمیں آرڈر آیا کنونشن کا. یہ کوئی جلسہ نہیں ہے, یہ کنونشن میٹنگ ہے. اور آپ ان کارکنوں کا جذبہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی تعداد میں یہاں لوگ جمع ہو کے آئے ہیں. یہ ظاہر ہے کہ بہت ہی شارٹ کال پہ یہ لوگ یہاں پر جمع ہو گئے ہیں. پہلے کنونشن کا نام دیا, لیکن دیکھتے ہوئے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ جلسے میں کنورٹ ہو گیا ہے. تو آپ کو تو پتہ ہے عمران خان کا پیار اتنا زیادہ لوگوں کے دلوں میں. ہم کنونشن میٹنگ کے لیے کال کرتے ہیں اور جلسے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. یہ کوئی جلسہ نہیں ہے, یہ صرف میٹنگ ہے. جلسہ جب آپ ہوگا دیکھیں گے تو یہ پورا گراؤنڈ بھرا ہوگا. یہ تو لوگ کہتے تھے کہ 26 نومبر کے بعد لوگ ڈر چکے ہیں, باہر نہیں آئیں گے. تو پھر یہ کیا نظارہ ہے, کیسے نکلا ہے؟ سب لوگوں نے 26 نومبر پہ پورا کے پی کے نکلا ہے اور کے پی کے خان کے آخری دم تک ساتھ کھڑا رہے گا. ہم یہ لوگ ڈرنے والے نہیں ہے کہ اگر ہمیں آج نہ نمبر سے کال آئے تو ہم ڈر کے گھر بیٹھ جائیں گے. ہم نے سب پہ دیکھیں, ادھر بہت سے لوگ پہ ایف آئی آر ہے. آپ دیکھیں اسٹیج پہ بھی آدھے سے زیادہ چڑھے ہیں, ان سب پہ ایف آئی آر ہوئی ہیں. اور پھر بھی آئے. خان کا جذبہ حقیقی آزادی ہے, خان کا ویژن حقیقی آزادی. ہم نہیں نکلیں گے اپنے مستقبل کے لیے تو کون نکلے گا؟ تو کیا لگتا ہے یہ تحریک کامیاب ہو پائے گی؟ کامیاب ہو گئی ہے, ہوگی. کیا آپ دیکھیں صرف کنونشن میٹنگ کا بھی تحریک شروع ہوئی ہے. تحریک شروع ہوئی صرف اور صرف 3 دن ہوئے تحریک کو. ابھی عمران خان سے اپنے کال کی 5 اگست کی, تو اس تک ہم تحریک کو پیک پہ لا رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہو سکتا ہے کال ہے جلسے کی, تو آپ پھر دیکھیں گے ہم کون سی تعداد سے نکلیں گے. یہ ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ تحریک کے آغاز میں یا تحریک شروع ہوتے ہوئے کارکنان بھی اور قائدین بھی بہت جذبے میں ہوتے ہیں, لیکن وہ فنش اس طرح نہیں کر پاتے جس طرح کرنی پڑتی ہے. تو اس حوالے سے آپ کا کیا خیال؟ آپ دیکھیں, آپ نے بات کی سٹارٹ کی فنیشنگ کی. سٹارٹ دیکھیں ہم اس پرامن طریقے سے نکلتے ہیں. پرامن لوگ ہیں ہم سب, پی ٹی آئی والے پرامن ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, شہری ہیں ہمارے. ہم یہاں سے سب جاتے ہیں اپنے تحریک چلانے کے لیے. آپ لوگوں کو پوری دنیا کو پیغام دینے کے لیے جاتے ہیں کہ ہم پرامن لوگ ہیں اور ہمیں اپنے اختیارات ہمیں ملنے چاہیے. تو ہم جب وہاں جاتے ہیں کس کے سوچ و گمان میں ہوگا کہ ہم پہ ادھر فائرنگ ہوگی. جب ایک نہتے انسان پہ فائرنگ ہو رہی تو وہ کیا کرے گا؟ بھاگے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ وہ جان تو بچانی ہے, جہان ہے پھر جہان ہے. تو آپ جس طرح ہمارے ساتھ ریاست نے کیا ہو تو آپ نے دیکھا ہے, تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں, آپ خود بتائیں. کوئی ایک پیغام نوشہرہ کی طرف سے اس نظام اور حکومت کے نام؟ حکومت کے لیے تو ہمارا یہ, حکومت سے تو ہم بہت شرمندہ ہے کہ یہ جو کر رہی ہے حکومت اس ٹائم میں ہمارے ساتھ. پنجاب کی طرف سے کہہ رہا اپنے وزیر اعظم صاحب کو, دیکھیں ہمیں ہمارے وزیر اعظم صاحب کو تقریر کرنے نہیں آتی, بات کرنے نہیں آتی. اس کو ہمارے پالشی کو جو ہے وزیر اعظم بنایا ہوئے. یہ وزیر اعظم تو ہم اس کو پہلے مانتے نہیں, ہم اس کو کیا تاثر دیں گے؟ وہ ان کے ہاتھ میں تو اختیارات ہیں نہیں, تو ہم کن کو اختیارات, کس کو اپنا تاثر اپنی جو ہے فریاد سنائیں؟ فریاد تو ہم یہ ایک بندے کو سنانے اور اڈالیا جیل میں بیٹھے ہوئے. اور انشاءاللہ اس بار ہم جب نکلیں گے ہماری فائنل کال ہوگی, ہم اس کو اپنے ساتھ رہا کر کے دب لائیں گے. لیڈرشپ پر اعتماد ہے؟ بالکل اعتماد ہے. آپ دیکھ لیڈرشپ پہ اعتماد نہ ہو تو نوشہرہ کی عوام اتنی 2 دن میں جمع ہوتی, یہ صرف 2 دن میں اتنی جمع ہوئی ہے. اور اس میں دیکھیں, آپ دیکھیں پورے, اگر آپ اس میں دیکھیں, اگر پنجاب میں بریانیاں بانٹی جاتی ہیں, رشکوں کے کرائے دیے جاتے ہیں, 5-5 ہزار روپے دیے جاتے ہیں. آپ ان سب سے پوچھیں جو بچے کھڑے ہیں, تمہیں کوئی پیسے ملے ہیں جلسے پہ آنے کے لیے؟ یہ بچہ سمجھ رہا نہیں ہے کہ رہا تارا سے پیسے ملے شیو جلسے دا پر پلمی نے نہ راگلی دلتا نوکار دا, اپنے مرضی سے آئے. بچوں کا جذبہ آپ دیکھیں تو, اور آپ کو کیا چاہیے؟ اس خان نے جو ویژن دیا ہے, ہمیں جو شعور دیا ہوا بچے کو, یہ دیکھیں چھوٹا سا بچہ یہ بھی آیا ہوا ہے. تو آپ خود سوچیں, آپ ان سے پوچھیں عمران خان پسند ہے, آپ کو دیکھیں گے ہاں پسند ہے. اور جب نواز شریف کا پوچھے تو یہ کہے گا چور ہے. آپ دیکھ لیں. بہت شکریہ. آگے جائیں گے, اور بھی لوگ ہیں, کوشش کریں گے کہ جتنے زیادہ لوگوں کی ہم رائے لینے کی کوشش کریں, جتنے زیادہ لوگوں سے ہم بات چیت کریں گے اتنے ہی زیادہ لوگوں کی رائے اور موقف سامنے آئے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کہاں سے ہیں آپ؟ ہم ادھر تحصیل جہانگیرہ سے ہے, گاؤں وطن سے. اچھا, جہانگیرہ سے. جہانگیرہ سے. تو اتنے کم وقت میں اتنا زیادہ لوگ کا باہر نکلنا کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اسے؟ جی یہ ابھی جو نا تھوڑی دیر میں آپ کو پتہ چلے کہ اور بھی لوگ آ رہے ہیں, اور یہ تو ورکر کنونشن تھا جو جلسے کی شکل اختیار کر چکا ہے, اور بہت سے لوگ آ رہے ہیں. یہ صرف عمران خان کے لیے آئے ہیں, اور ان کی رہائی کے لیے جو تحریک شروع ہوئی ہے اس سلسلے کی ایک کڑی ہے. اور انشاءاللہ 5 اگست کو دیکھیں گے کہ لوگ کس طرح جوک در جوک
نکلتے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے. اس کا واحد مقصد ہمارے لیڈر عمران خان کی رہائی ہے اور انشاءاللہ وہ اس کو ہم رہا کر کے دم لیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. لوگ کہتے تھے کہ 26 نومبر کے بعد خاص کر پٹھانوں کے بارے میں کہ یہ لوگ ڈر چکے ہیں, اب پھر سے یہ اسلام آباد کا رخ نہیں کریں گے, تو اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ قیادت جو بھی فیصلہ کرے گی, جو بھی حکم دے گی, تو ورکل پہلے بھی آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ وہ اپنے سینوں پہ گولیاں کھائی ہے. 26 نومبر ہو, اس کے 9 مئی ہو, جو حکومت میں جو ہے نا ایک مسئلہ بنا ہے 9 مئی, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ورکر کس طرح موٹیویٹ ہے اور انشاءاللہ 26 نومبر سے بھی زیادہ یہ اپنی سینے پیش کریں گے گولیوں کے لیے. کیا لگتا ہے اس تحریک کے نتیجے میں خان صاحب رہا ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ جب بھی عوام کی طاقت ہوتی ہے تو رہائی تو بہت دور کی بات, بہت کچھ ہو سکتا ہے, لیکن عوام کو نکلنا پڑے گا. جس طرح ہر صوبے میں ہر صوبے سے عوام کو نکلنا پڑے گا تاکہ عمران خان کی رہائی ممکن ہو سکے. بہت شکریہ. یہاں پر ایک اور صاحب موجود ہے, ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کریں. السلام علیکم. السلام جی. جناب, نوشہرہ نے بہت شارٹ کال پہ دکھا دیا ہے کہ نوشہرہ کی عوام ہر طرح سے خان صاحب کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. اس جذبے کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ نوشہرہ کے عوام میں نظام پور سے آیا ہوں. یہ نوشہرہ کا آخری بارڈر ہے کوارٹ کے ساتھ جو لگتا ہے. ہم اتنے دور سے آئے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ سب لوگ نکلیں گے اور انشاءاللہ ہم اپنی جان پہ بھی مطلب پرواہ نہیں کریں گے. انشاءاللہ ہم نکلیں گے اور خان صاحب کو رہا کریں گے. یہ ہمارا کوشش ہے اور ہمارا دل ہے. ہم انشاءاللہ اپنے دل کو آزاد رکھیں گے. کسی کی ڈر میں, کسی کی دباؤ میں, کسی چیز میں بھی نہیں آئیں گے. انشاءاللہ ہم جائیں گے, خان صاحب کو رہا کریں گے اور انشاءاللہ یہ آزادی لے کے دم لیں گے. یہ ظاہر ہے کہ اسلام آباد جانا خطرے سے خالی نہیں ہے. کیا تیار ہے؟ اسلام آباد جانا خطرے سے خالی نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے, مگر ہم گولی کھانے کے لیے تیار ہیں. یہ مشن پورا کریں گے, آزادی لیں گے, چاہے ہم مر کیوں نہ جائے. چاچا جی, اس مشن کے لیے اتنی قربانی دینے کے لیے آپ تیار ہیں, وجہ کیا ہو سکتی ہے, کس لیے, کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم نے مطلب اپنے بچوں کو آزادی دلانا ہے. ہم ہر فورم پہ مطلب آپ لوگوں کو پتہ ہے, ابھی دیکھو چینی مہنگا ہے, آٹا مہنگا ہے, بچوں کی مزدوری نہیں ہے, اسکول کا فیس, مطلب ملک میں 2 قسم کا قانون ہے. ہمیں 13% بجٹ دے دیتے اور جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, جو ہمارے ساتھ مطلب بیکار لوگ ہیں, اس کو 85% بجٹ دے دیتے. کیا یہ ملک ہمارے نہیں ہے؟ یہ صرف اس کا ہے. ہم انشاءاللہ نکلیں گے اور یہ آزادی لیں گے, ان سے اپنا جان چھڑائیں گے. کیا لگتا ہے اس تحریک کے نتیجے میں یہ سب ممکن ہو پائے گا, ملک کی آزادی؟ یہ جب عمران خان نکلے گا تو انشاءاللہ یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا. یہ جتنے بھی لوگوں نے ہمارے اوپر زیادتی کی ہے 70 سال میں, ہم انشاءاللہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم اپنے بچوں کو آزاد کریں گے. ہمیں پتہ ہے ہم نے مطلب تکلیف میں اور مصیبتوں میں زندگی گزاری ہے ان لوگوں کی وجہ سے, ان چوروں کی وجہ سے, اور انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو آزادی لے کے دیں گے. چاچا جی, آپ نے بظاہر تو یہ بھی سنا ہوگا, دیکھا ہوگا کہ بے نظیر نے بھی یہ کوشش کی تھی, بھٹو نے بھی کی تھی, نواز شریف نے بھی یہ نعرے لگائے تھے, پھر 2013 میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ نواز شریف نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا. وہ سارے لوگ یہی کام کرتے رہے اور اس پہ کوشش کرتے رہے کہ ہم کسی طرح ان لوگوں سے یہ اختیار چھین لے, لیکن وہ لوگ کامیاب نہ ہوئے. عمران خان کامیاب نظر آ رہے ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے نظیر بھی فوجی پسند تھا, بھٹو بھی فوجی پسند تھا, نواز شریف بھی فوجیوں کا بچہ تھا. عمران خان فوجیوں کا بچہ نہیں ہے, وہ عوامی لیڈر ہے اور عوامی لیڈر رہے گا اور انشاءاللہ عوام کو آزادی دے گا. اس کی سب سے بڑا وجہ یہ کہ یہ جتنے بھی اس سے پہلے گئے ہوئے یا مرے ہوئے یا مروائے گئے, یہ ان لوگوں کی اپنی غلطی, یہ فوجی لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے. ابھی 2018 کے بعد فوج کو اور یہ سب لوگوں کو یہ پتہ چلا ہے کہ بھئی یہ جو سارا کچھ کر رہا ہے, یہ ملک میں 2 قسم کے لوگ رہتے ہیں اور 2 قسم کا آئین چلتا ہے, 2 قسم کا قانون چلتا ہے, 2 قسم کے سہولیات دیے جاتے ہیں. ابھی بریگیڈیئر کو دیکھو تو بریگیڈیئر کا بچہ بریگیڈیئر بن جاتا ہے, چاہے غریب کا بچہ آسمان پہ کیوں نہ چڑھ جائے وہ بریگیڈیئر نہیں بنتا. کیا وجہ ہے؟ پاکستان صرف اس کا ہے, ہم غریب لوگوں کا اس میں ایسا نہیں ہے. ہم آزادی لیں گے اور انشاءاللہ لیں گے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اس سے بات چیت کی ہم نے. ایک اور نوجوان ہے, اس سے پوچھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. 5 اگست کے حوالے سے کیا جذبات رکھتے ہیں؟ 5 اگست کے بعد انشاءاللہ جائیں گے. کدھر جائیں گے؟
इस्लामाबाद। और अगर यहाँ पर पूरा पाकिस्तान ब्लॉक करना मतलब सड़कें ब्लॉक करना तो इसके लिए हम हर जगह को तैयार हैं इंशाल्लाह। हम पहले भी गए थे और बाद में भी जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। आगे और लोग देखेंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो लोग इस हवाले से क्या राय रखते हैं और क्या जज्बात रखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद है। एक और जज्बाती नौजवान मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, वालेकुम सलाम। नौशहरा की आवाम जज्बे के साथ निकली है, इस हवाले से आपका क्या ख्याल है? इंशाल्लाह हर बार नौशहरा के अवामों ने दिखाया है और उसकी मिसाल ये है कि परवेज खटक जो अपने आप को सियासत का बादशाह बता रहा था, तो उसको हम लोगों ने शिकस्त दिया है और ऐसा शिकस्त दिया है कि इंशाल्लाह जिंदगी भर याद रखेगा। इंशाल्लाह। ये तो वाज़ेह हो गया है कि परवेज खटक की अब ये नौशहरा नहीं रही, अवाम की रही। लेकिन आपसे एक सवाल ये पूछना था कि क्या नौशहरा की अवाम तैयार है खान साहब की तरह, खान साहब की कॉल पे हर तरह की कुर्बानी देने के लिए? इंशाल्लाह नौशहरे के अवाम जो है हर बार आप लोगों को दिखाया है और हर बार जो है डी चौक तक भी पहुंचा है और इस बार भी इंशाल्लाह अगर कॉल आ गया तो डी चौक क्या है पार्लियामेंट के ऊपर भी इंशाल्लाह चढ़ेगा। वो जो लोग कहते थे कि 26 नवंबर के बाद अब लोग नहीं निकलने वाले, उन लोगों को क्या पैगाम? उन लोगों को ये पैगाम है कि ये आप लोगों की भूल है कि हम नहीं निकलेगा। जब तक हमारे ये बदन में खून है और सांस है इंशाल्लाह उस टाइम तक हम लोग निकलेगा, जब तक हमारे में सांस है। इससे और बड़ी बात नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया। हम आगे भी जाएंगे और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनसे भी बात करेंगे कि वो लोग क्या ख्यालात रखते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, नौशहरा की आवाम ने तो हैरान ही कर दिया है, इतने छोटे कॉल पे इतनी ज्यादा तादाद में लोग, इस हवाले से, इस जज्बे के हवाले से क्या कहना है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके साथ तो नौजवान खड़ा है, ये बच्चे खड़े हैं, औरतें खड़ी हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो आटे में नमक के बराबर लोग हैं जो खटकनामे से, काका साहब से और नौशहरा के आसपास के देहात से आए हैं। अगर क़यादत हमें हुक्म करे तो इससे 10 गुना लोग हम इस्लामाबाद ले जा सकते हैं इंशाल्लाह। आप बता रहे हैं कि अगर हुक्म मिले तो हम इस्लामाबाद जाने के लिए फिर से तैयार हैं, लेकिन वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने जुल्म किया 26 नवंबर को, वो कह रहे हैं कि 26 नवंबर के बाद लोग निकलने की ताकत नहीं रखते, उसको क्या पैगाम? जनाब, ये वर्कर्स कन्वेंशन है, इसमें सारे वर्कर्स आए हैं, कोई इसमें आम आदमी नहीं है। ये सारे वो वर्कर्स हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उनके पास उनके साथ जिम्मेदारियां हैं। ये आम कारकुन नहीं है। ये हमें जितना दबाएंगे ना उतनी ये तहरीक उठेगी। इनके अंदर जितनी ताकत है ये अपना इस्तेमाल करें। हम जमहूरियत पसंद, गैर मुसल्लह और हम बात करने वाले लोग हैं। हम टकराने की सियासत नहीं कर रहे, लेकिन हम अपना हक जमहूरी तरीके से लेकर रहे हैं। आखिरी सवाल, इस क़यादत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसपे अवाम मायूस है या मशकूक है, तो इस हवाले से क़यादत को क्या पैगाम देना चाहते हैं इस तहरीक के हवाले से? क़यादत ने, अवाम ने तो आज फैसला सुना दिया है और अवाम ने हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हक में फैसला दिया है। क़यादत में अगर कोई ऐसे सुराख हमारे अंदर है, गाली बेड़ियाँ अगर हमारे अंदर है, तो मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ हैसियत एक वर्कर कि वर्कर उनको नहीं छोड़ेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये रहा नौशहरा और ये रही नौशहरा के अवाम के जज्बात और उनके ख्यालात। आगे भी आप लोगों को अवाम का जज्बा दिखाएंगे, अवाम के तासुरात दिखाएंगे। हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।